जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती। তুমি চোখ দুটো দেখো, সরস্বতী নড়ছে, চোখ দুটো মনে হচ্ছে এদিক ওদিক হচ্ছে। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। छोटो बोलो गणपति बप्पा। हाँ करे ना दुई हाथे এই হাত দিয়ে। হ্যাঁ নমো। হ্যাঁ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत निराधारी एक दंत दयावंत निराधारी। এখানে রাখবে না কালি, এখানে রাখবে না। ওকে ধরে তো ওকে ধর। আচ্ছা লাগো লাগো। বাবু করো। बस 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 कर सुना पूरा लाल हो जाए তারপর কত ও লাগিয়ে যাবে বাবা। কর বাবু কর। ব্যাস ব্যাস আর না। লালি বইটা কোথায় গো? এখন না ওই একটু নমো করো নমো করো নমো 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 করো, ভালো করে নমো করো। হ্যাঁ নমো দুই হাতে। হ্যাঁ কি বলে যাচ্ছে ভগবান জানে। তোকে বলে এই এলিফ্যান্ট কি বলে যাচ্ছে না। চলো হয়েছে আর না।